شو هما خلصهم أسمتي أكردينا أصبعوا محلا يمكن بيها ناخ أتعوش خلا تقولك هلا حلبودش خلا Подъемный кран yaşlılık. إذا تحدي نفارقهم إيش تبدي نكرانش يش حل إيتش تقولك يوم أخي إيتش خلا تأخذ قوتش هما ليلا نفار شويها وريوتش خانة شويها أردالله كليتاش دي تشخلا und غالنا شيء und ويتين يلا باشنيش غالنا شغل شري تشان شغل أردالله أوجش دي تشخلا أقضي إيش ترادش أقصد أقول لي لا شغلة شوبها شغلة طول خالتك شغلة إيش تحليني أوش أبوس لي أتوا حق يعني كرامشينا Japon خاطر دروي خرجين هنسر قوالن شخين دون دا ازر شو да ла иш тханью кудар баншин мелхад приблизительно ориентировочно он хухез матини ош хезахон самой халар дат итол байшо дорш хез цайтол байшо дорш хез матия шу перу дун да матина ош хезахон سوخانا كل بخش يمتق يلنا هنشار يلا شقر يلا يمتق شوي اخر بخش دركنا سون يوم خورداسنا ديتش خزن دول هما 900 лет сонах лет то есть 9 веке как-то все ага точно хордас но дюч хезек 9 веке точно амасин бакышна хатсадийцу дук халк юалар если бакышна хатсадийчна башара бол цана цагош хилят ахмял ширхиру албахасас сон сунахтар хордас شون خايته يابون يا هيرت الجامع بوي وتر использовать яш خينا هر بوي يرتوغا يقيل دادو ده رياد غشتي примерно بوخيال حداش سمرد دو سون يقيل حداش سردني لردو ايش حداش ايش تريدش то есть кегеринг ир да бак شو пойден бек хаюш да اخونا ناس بخيل اخونا طوبو ايش تطلقش حدا احنا ايوش وجه سماي بليتاش ايش تحلدو الخشتو رادش ايش تدو هر трехэтажный хилви хрга трехэтажный хилви شون гейтит иза юqa расстояние гушишун وين гушу وين مقري первый этаж وين гушу второй этаж وين гушу третий этаж وين гушу ака على شو بوخي первый этаж ينقون Первый этажна кечем мацбина вайн гушбу, второй этажем кечем вайн мацбина гушбу, багом второй мацбина. Шие хусамах. Дизел хо киче тахалина. Сразу ин маятер. ساوند زمتين يابون إيمنا دقيق ورشت إحريني وقوازلق شيتاج دي عدوقة قيردين لخرش كاحدات إيش دقي أغبوك دوسا كيجر دوك ورش لوجي حقوش إيمنا لقر تريتي تاج دي إسعان أغور مسلاخ الماستغط أوش في القديق تخيل شو توالو شو والروات جيمش متك سواني ألقي حلوالو روات إيش شيكيبر предусмотреть дин безопасность эдуко и предусмотреть дин да цахасон از هنده هون الچه تان اخ چاه دیانا پیره ایتاش حلینه زمان چاه سناح چو دافنین متک سناح چو ادمان متک سناح چو دائرن متک یلاش آلش وشینه يق أيق با متك شا اقا قصو بالچه ترو ایتاجینه اقا اشت توجی تحتینه تریتی ایتاجینه أيوك ميل خنزا ميل خيريو الخيط هنا وجه أدم فرق الله دقة كورش ده نجمة علاقة biz apasnastiyu doktor magashtu no sohana khilla نخلّي قلت إيمان كياتش بلوي خيل دير أتومن ولا إدو جزر إدو نشاشش وش قد عيول باين شو شاير شو وش جلوي شو حناخ عشوا باين شوي Дорогие мои подписчики, я постараюсь вам немножко показать, чтобы вы понимали, это высокогорье, это 2500 метров над уровнем моря. Посмотрите, сейчас я хочу показать, смотрите, фундамент, основание фундамента, посмотрите, природный камень скалистый,
И с него, несмотря что это неровная местность, несмотря на все это, возведены такая великолепная мечеть, которая простояла фактически почти что, простояла без малого лет 500. Смотрите, плюс ко всему, посмотрите на эти великолепные стены. Ровные, геометрически ровные стены, которые стоят уже на протяжении последних, как минимум, 10-11 веков. Это как минимум. Никакого раствора, ничего подобного, никакой глины. Все аккуратно, сухая кладка. Да, время, конечно, немножко потрепало его, но великолепие. И посмотрите, каковы были мастера еще с 10-11 века в Шаройском районе. Сейчас мы продолжим записывать нашего краеведа.